जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तापमान बढ़ चुका है। This is on everybody's mind. Все почувствовали, как температура поднялась. तो मैं भी फिर सोच रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। И мне тоже вспомнилась одна история про Шри Чайтанью Махапрабху, In summer season, गर्मी के दिनों में которая произошла लोग तो छुट्टी लेते हैं। в летний жаркий день. Обычно в это время люди в отпусках, но Господь никогда तो श्री कृष्ण не уходит चैतन्य в отпуск महाप्रभु от своих лил. कीर्तनीय सदा हरि Он всегда совершает संकीर्तन के लिए санкиртаны. थोड़े कुछ दूर देश में चले गए थे। Это один день, такой жаркий день, वे он पुनः लौट रहे थे अपने отправился куда-то headquarters की ओर। I don't know. санкиртана и возвращался स्थान का назад नाम मुझे в свое место. शायद वहाँ उल्लेख ही नहीं हुआ Я не है, помню, या откуда मैं и куда. जानता नहीं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब Там нет लौट подробного रहे थे описания про это Middle of место, the day. но когда он возвращался, был уже полдень. दिन में मध्याह्न के समय जब काफी तापमान बढ़ चुका था, it was very hot. Было достаточно жарко. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्यास लगी थी। He was very Он почувствовал thirsty. сильную жажду. तो आते आते या जाते जाते रास्ते में एक मार्केट प्लेस आई। И по дороге, по которой он шел, он बाजार से जा रहे проходил थे। базар तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने डेयरी शॉप и увидел там молочника, या छाछ या दही который продавал उस प्रकार के प्रोडक्ट्स का वितरण продавал ये बिक्री वहाँ हो пахту, रही थी। йогурт. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उस दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार को वह Он समझ подошел गया к ये этому कुछ मट्ठा продавцу молочника गर्मी के दिन पीना चाहते हैं и तो वह увидел, что у एक него प्याला भर мата, के दे баттермилк, रहे थे। пахта. लेकिन चैतन्य महाप्रभु И тот протягивал ему उसको तो स्वीकार стакан नहीं कर रहे थे। с этой दुकानदार ने सोचा ये तो баттермилка. थोड़ा मेगा गिलास Махапрабху даже не смотрел на стакан, से आधा गिलास продавец молочник подумал, что, может быть, ему нужно मेगा побольше गिलास। стаканчик налить. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन गिलास से भरे हुए मट्ठे को Но वो Махапрабху देख смотрел भी नहीं रहे थे। उनका ध्यान прямо तो на उस घड़े весь की ओर था горшок, जो छाछ से मट्ठे से кувшин, भरा हुआ था। который был полон तो दुकानदार समझ गया этой कि пахты. И продавец इनको молока अधिक понял, मट्ठा что पीने ему की нужно इच्छा побольше है। этой तो пахты, दुकानदार не ने просто संकेत दिया, стакан. गो अहेड। Тогда он сказал, ну श्री хорошо, कृष्ण бери चैतन्य весь महाप्रभु кувшин. ने Чайтанья Махапрабху взял पूरे मट्ठे के घड़े को и на глазах у него выпил весь этот रंजन кувшин महाराज до дна. उसको उठाए और श्री कृष्ण так चैतन्य поднял. महाप्रभु पूरा का पूरा पी लिए। Перелил все из этого не горшка восстанется. внутрь себя. और फिर चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे И пошел было дальше. तो दुकानदार Молочник спросил, पेमेंट। а как насчет заплатить? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा Ну, тогда Махапрабху हम एम्प्टी сказал, पॉकेट ну, у меня ничего нет в Там карманах. pocket У ही меня नहीं है। даже карманов нет. जिस प्रकार के वस्त्र चैतन्य महाप्रभु पहनते थे Одежда, в которой был он उसमें облачен, पॉकेट भी नहीं था, एम्प्टी नहीं, не было. प्रश्न ही तो हुआ। लेकिन उन्होंने ये даже कहा карманов, कि что уже говорить, что в кармане что-то संकीर्तन было. पार्टी के Но он сказал, но за мной дальше, позади идет, भक्त पीछे से Группа आ रहे संकीर्तन. हैं, उसमें कुछ गृहस्थ भी है, धनी среди भी них है। есть и грехастхи, которые не бедные, हाँ, सच्चिदानंद प्रभु है там उसमें। Сачидананда Прабху и ему подобные तो वे पेमेंट करेंगे। богатенькие грехастхи, если они заплатят. Я пошел. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े और कीर्तन मंडली जो पीछे से आ И रही थी वो когда भी эта группа Санкиртана वहाँ से अब
जब गुजर रही थी которая шла позади तो उस Махапрабху, दुकानदार, она "ए!" проходила мимо этого молочника, он закричал: «Эй!» अभी कोई शायद आपका वो Только लीडर что ही здесь होगा, проходил один из ваших, наверное, इतना ваш सारा क्या पूरा लीडर। मेरा मट्ठा पी के Он выпил весь мой वे तो आगे बढ़े और Кувшин. उन्होंने कहा कि आप पेमेंट करोगे, с you will баттермилком. make Он the сказал, payment. что вы заплатите за него. तो हुआ इन सभी ने यस गृहस्थ भक्तों ने भी कहा हम कई दिनों से वैसे Тогда преданные प्रचार के ответили: लिए निकले हैं, мы несколько дней уже तो सारा धनराशि सब खर्च हो путешествуем, мы गया, все растратились, у нас कुछ тоже बचा ничего не नहीं है, осталось, we чтобы are тебе sorry, заплатить. हम पेमेंट नहीं कर Извиняемся, सकते। ничего не осталось, ни копейки. ऐसा कह के वे भी आगे Сказав так, они बढ़ ही गए, пошли вслед तो जब जा догонять रहे थे तब Чайтанью हुआ Махапрабху. इस दुकानदार को एक आइडिया आ गई, И когда они уходили, этот молочник हमारा सारा माल तो подумал, चला ही गया, что ну я и так уже распрощался с этим кувшином, तो क्या пахты करते мне हैं, терять उन्होंने нечего. कहा Он कि сказал вдогонку आपके их: लीडर को बताना передайте कि вашему лидеру, आज का मट्ठा हमारी ओर से दान में हमने दे दिया, сегодняшний этот кувшин इस баттермилка फ्री गिफ्ट या я ему пожертвовал. तो Так, ऐसा бесплатно. कहकर फिर वो दुकानदार सोच रहा था, И сказав это, этот अब तो वो молочник सारा मट्ठा तो думал: ну что мне здесь теперь делать? Мне ничего не осталось продавать, все, он выпил это. चलो दुकान को Ихний господин выпил, ну давай я закрою сегодня इस मट्ठे को свой магазин пораньше. उठा के फिर Он कंधे पर या решил взять कहीं पर пустой लोड кувшин, करके чтобы ले пойти जाना домой. चाहते थे, अब पता नहीं घर लौटेंगे तो Он घर думал, वाली что क्या сейчас я вернусь कहेगी, домой, что же скажет क्या жена, रिपोर्ट देंगे, что यार я- कितने कमाए как हुए отчитать? आज, Сколько ты сегодня स्वामी जी, заработал, स्वामी नारायण, स्वामी जी, स्वामी мой господин, сколько ты заработал, तो денег वो सोच принес? रहा था क्या जवाब दे, Что же я आज скажу, तो думал он. हम तो एम्प्टी पॉकेट, हम भी Сегодня एम्प्टी с пустым, पॉकेट ही с пустыми लौटेंगे। карманами домой приду, तो चलो चलते हैं, जो भी этот саньяси. संभाल लेंगे। Ну что делать, надо возвращаться. तो जब उन्होंने उस मट्ठे के И с उस такими घड़े мыслями को он, उठाने का प्रयास किया, वह प्रयास Не глядя себе. एम्प्टी खाली है, так तो пытался इसको взять उठाना этот तो बाएं пустой हाथ का खेल है, горшок, तो пустой, ऐसा что там आसानी से मैं поднимать उठा लूंगा, левой рукой, одним किंतु мизинчиком. Но वो घड़ा तो न तो टस से मस Не только हो रहा था, не न поднимался, हिल он даже रहा не мог था। сдвинуть этот горшок с места. तो उसकी ओर जब देखा Когда он посмотрел на этот горшок, तो उन्होंने ये что он देखा увидел कि там? वो सारा घड़ा भरा горшок был हुआ है, наполнен драгоценностями, जैसे जड़ जवाहर से, माणिक मोतियों से, разными драгоценными камнями, सोने चांदी से। золотом, серебром. तो हुआ ये मट्ठे का मालिक समझ गया И ये молочник करतूत तो понял: о, उस लीडर की होनी चाहिए, похоже, это дело рук этого जिन्होंने मेरे घड़े को भर лидера этой दिया группы Санкиртана. Это он наполнил мой इतने горшок सारे संपत्ति से। तो फिर वे такими богатствами. दौड़ के Тогда он, бросив все, помчался, जहाँ पर भी पहुँचे हैं वो महात्मा या वो помчался लीडर, к этому. उनको कुछ पता नहीं था, ऑफ कोर्स Этому ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु Он не है, знал, кто это, он не знал, что सुप्रीम это Чайтанья पर्सनालिटी ऑफ Махапрабху, गॉड Верховный है Господь. इत्यादि इत्यादि। तो किंतु चमत्कार तो देखा Но он था увидел, какое उन्होंने, чудо तो явил этот इसीलिए वो святой, नमस्कार поэтому करना он चाहते хотел थे предложить ему поклон, उस लीडर का। этому святому. तो दौड़ के पीछा करने लगे, И так он trying to catch up with the пытался leader. догнать. और जब वे पहुंचे И когда он फिर वह बात догнал और उनके चरणों में गिरे, и пал к стопам Чайтаньи Махапрабху, साष्टांग दंडवत предложив Шаштанга Дандават, किया। полный поклон. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको Чайтанья Махапрабху उठाया поднял его
और गले लगाया। и обнял его. हरि हरि। और गले लगा के श्री कृष्ण चैतन्य Обняв महाप्रभु его, ने Чайтанья Махапрабху पहले तो उसका घड़ा сначала भर он दिया था наполнил его горшок драгоценностей, जवाहर मानिक मोतियों से। всевозможными богатствами. अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यक्ति के हृदय Он प्रांगण को обнял его и наполнил कृष्ण प्रेम से сердце भर этого दिया। молочника Кришна премой. और उसी के साथ फिर नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद्रुद्धया गिरा Со всеми вытекающими निचितम वपु из этого. गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सब चैतन्य महाप्रभु तो वहाँ всеми कहते этими हैं лакшанами, शिक्षाष्टक में। वो कब होगा? перечисляющимися в कबे Шикшаштаке. हबे सही दिनमा Когда же наступит этот день, परिणामे रुचि говорится в молитве. अपराधे घोची। ओ मैं अपराध से कब बचूंगा? Когда я नाम में избавлюсь मेरी रुचि कब होगी? от оскорбления, когда у меня появится ऐसा एक вкус गीत к है। святому имени. तो यह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी इस शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, वो दिन वो क्षण मेरे जीवन То же में самое. कब आएगा? नयनम И Чайтанья Махапрабху говорит в Шикшаштаке, когда же настанет тот день, हरे कृष्ण повторяя святое कृष्ण имя. कृष्ण हरे 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 राम कहते ही просто क्या हो произнося святое имя, नयनम गलदश्रु। мои глаза наполнятся слезами, मेरा गला कब गदगद हो उठेगा мой और голос начнет मैं прерываться, रोमांचित कब когда होऊंगा? волосы станут дыбом на моем теле. लेकिन ये सब हो रहा था अब इस И вот все это, все эти व्यक्ति के признаки साथ, вдруг проявились इसको в श्री теле कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने человека, आलिंगन दिया। которого обнял Чайтанья Махапрабху. अश्लिष्यवा पादरथा विनष्टु मां बोली है। यहाँ तो आलिंगन ही दिया। ऐसे भक्त तो ऐसा सोचते भी है, या आप ठुकरा दो या प्यार करो, ऐसी बात, ऐसी वाली बात Настоящий हमारी преданный, भाषा он में। находится в таком इसी настроении. को Можешь обнять меня, अथवा можешь शिक्षाष्टक। растоптать меня. तो यहाँ तो अश्लिष्य ही Здесь हुआ, было आलिंगन अश्लिष। ही दिए श्री Он कृष्ण обнял चैतन्य महाप्रभु इस व्यक्ति को। Чайтанья Махапрабху обнял उसी के साथ его, и ये कृष्ण प्रेम, тут же его сердце, कृष्ण प्रेम, в его сердце श्री कृष्ण поселилось चैतन्य Кришна महाप्रभु према. का प्रेम, जो हम कहते हैं कृष्ण प्रेम। Чайтанья Махапрабху, према. और ये चैतन्य महाप्रभु के साथ के संबंध है, कृष्ण Потому что प्रेम। Кришна према. चैतन्य Чайтанья महाप्रभु कृष्ण Махапрабху प्रेम према. दिया। Это то же самое. चैतन्य Как महाप्रभु этот ही है молочник получил कृष्ण। तो Кришну, उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, मतलब अपना कृष्ण ही प्रेम प्रेम, означает, अपना ही प्रेम उस व्यक्ति को получил दिया। саму личность, то есть Кришну. और जब प्रेम प्राप्त हुआ तो Получив это, वो भाव विभोर हुआ और सारे विकार он сразу забыл все, भक्ति के погрузился सर्वांग में प्रकट हुए। в это состояние, когда были видны все признаки экстаза. और जैसे उनके लिए कठिन जा रहा था खड़े होना भी, Он не мог теперь ни идти, कभी स्तंभित не होते стоять. तो कभी Иногда он застывал, जमीन पर धड़ाम करके иногда गिर он जाते, падал उठते गिर जाते, на लौटने землю, लगते, катался ऐसी по земле. स्थिति हुई Он не мог उस себя контролировать. व्यक्ति की। हरी तो उन्होंने ऐसे वे चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जाना चाहते थे। И, конечно же, он хотел отправиться дальше вместе с Чайтаньей Махапрабху. किंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, दिस इज टू बी पॉलिसी ऑफ Но चैतन्य это было महाप्रभु। правилом Чайтаньи Махапрабху в таких ситуациях. जब दक्षिण भारत की यात्रा में भी चैतन्य Когда महाप्रभु Чайтанья Махапрабху был в паломничестве по Южной यात्रा Индии, करते हुए जाया करते थे, तो रास्ते में जो भी लोग मिलते, он встречал многих चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते, по आलिंगन пути, он देते। их обнимал так же, как этого अब वे молочника. सभी के सभी चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना И все до चाहते। единого хотели आप भी бросить चाहोगे? все и отправиться с Махапрабху. Я думаю, вы тоже कभी है भाई सही в दिन этой ситуации, оказавшись, तो फिर захотели бы пойти इस с ним. व्यक्ति ने मुश्किल से
लौट रहे थे तो रास्ते में И так этот молочник, चैतन्य महाप्रभु के दल के मंडल के जो और भक्त थे वो मार्ग में ही थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं, थोड़े पीछे थे। तो उन्होंने देखा इस व्यक्ति को, он возвращался. जाते वक्त भी देखा था चैतन्य महाप्रभु, जाते वक्त भी देखा था, навстречу और шла वहाँ से группа लौटते वक्त भी देखा। Санкиртана. तो Та же самая, которую он видел, बहुत которые सारा проходили अंतर мимо него после देखा читания उन्होंने, Махапрабху, с которым जमीन он уже आसमान का अंतर। встретился раньше. И они увидели गए большую तो разницу между тем, जड़ जैसे каким ही они गए, его जड़ видели जैसे ही गए। до и каким они видели लेकिन जब его लौट сейчас. रहे थे तो चैतन्य Тогда он был चैतन्य महाप्रभु चेतना джад, से पूर्ण, भावना сырым, से а сейчас पूर्ण, он был наполнен бхаваной, प्रेम से премой. भरपूर वे दिखे। Вот таким они увидели его на этот तो раз. सारे भक्तों ने क्या И все они закричали «Джай хо, джай хо, Харибол» от радости. उन्होंने भी अभिनंदन किया, Они we congratulate you, поздравили его. आप पर जो भगवान के, उनको तो पता है, Они знали, क्या что с पता ним. है, या चैतन्य महाप्रभु पता सोचिए। लगने नहीं देते वैसे, कि भाई है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, अन्यों को पता नहीं लगवाने देते वैसे। Господь читания не являл истину о том, что он не отличен от Радхи и Кришны, но ऐसा दर्शन его ही दे спутники, दिया। конечно же, знали. И некоторые, как तो Раймананда Рай, तो ये получали व्यक्ति даршан फिर लौटते हैं अपने при दुकान читании पर, Махапрабху в этих двух формах. तो माला राधे माल हो कृष्ण। गए। एक तो И так этот человек вернулся в свой भौतिक संपत्ति भी магазин, मिली और и он обрел प्रेम, и материальные богатства, प्रेम धन и самое भी главное प्राप्त हुआ। богатство. Према जीवन Дхам. सफल। Его жизнь तो इस लीला का, увенчалась успехом. क्या ये लीला हमें वृंदावन या गोकुल में संपन्न हुई इस लीला का स्मरण दिलाती И эта है। лила напоминает нам फल ले लो другую лилу, которая была во फल वाली Вриндаване, в जब आती Гакуле. है और अपना फल का Фрукты, टोकरी фрукты. या Кому нужны दुकान фрукты? नंद भवन के торговца सामने ही खोल фруктами देती है, रख देती проходила है, мимо फल ले लो дома और Нанды फिर Бабы и кричала «Кому фрукты, кому фрукты?» लाडले लाल कन्हैया И маленький Каная स्वयं ही खरीदना चाहते हैं फल хотел और जो भी купить себе मुट्ठी фруктов भर के धान и लेके बाहर он आए थे। उन दिनों में зачерпнул своими ладошками वैसे आध्यात्मिक जगत зерна. में В те времена पैसा वगैरह नहीं होता, मनी एंड торг был обменом. अभी तो बैंक ट्रांसफर Сейчас होती всё है, через पेमेंट бэнк-трансфер या कैश оплачивается. पेमेंट без налога. बार्टरिंग सिस्टम А चलता है। тогда была система किसी бартера. के पास फल है तो उसके बदले में कого-то उनको фрукты. कुछ धान दे दो या В обмен они получали зерно लाइक दैट। и так далее. तो ऐसा ही विनिमय या व्यापार, Вот такой обменный एक्सचेंज हुआ करता бизнес था। तो कृष्ण लेके गए हैं происходил в то время थोड़ा सा। так. Кришна और जाते जाते जो भी धान बस हाथ में своих लिया था वो भी в ладошках गिरते जा रहा है, थोड़ा ही बचा немного था। зерен, которые, кроме Да. того, выпадали у него из рук, пока он бежал. ले लो, तो उसने ले लिया, फल वाली ने И вот जो он बचा था принес несколько दो चार зерен. दाने, Сказал, вот возьмите और 2-3 उसके बदले зернышка. में Там всего лишь оставалось. वैसे Она ही взяла с радостью. एक केला मिलना चाहिए था, И в обмен на это, ну, максимум один банан उस он फल мог वाली получить. ने Но это фруктов. धीरे-धीरे фруктов. अपनी सारी टोकरी ही Не могла оторвать от Они него как глаз. И один за другим она отдала все до единого фрукта. whole basket was empty। Вся корзина у нее осталась пустой. और कृष्ण जब, तो जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने वो मट्ठे का Точно так же, как в जो भी случае с этим. गागर था या घड़ा था उसको खाली किया, В случае с этим молочником तो यहाँ которого फल वाली ने उसने अपनी टोकरी महाप्रभु खाली कर दी, опустошил दे दी и весь горшок कृष्ण को।
और वो जब खाली टोकरी Также здесь, टोकरी खाली है как только ऐसा Кришна समझ के जब забрал все эти фрукты, जाना चाह रही थी खाली начал टोकरी уходить, लेके तो а она осталась с क्या देखा пустой корзиной. जफो Она вдруг पूरा भरा हुआ обнаружила, है что उसका корзина टोकरी। полна. तो वह ये साम्य है कि नहीं साम्य सामान्य कॉमन थिंग И так это ये सामान्य популярная क्यों है лила Кришны. क्योंकि वे कृष्ण ही Почему? है Потому что ये श्री कृष्ण चैतन्य नो डिफरेंस Кришна, еще Кришна Чайтанья, और सुदामा को भी та же самая личность. Это у них общие лилы, अच्छा। похожие лилы. और स्वयं तो मांगना नहीं चाहते थे Такая же подобная лила была с Судамой, घर वाली Випрой, ने कितना जोर который दिया сам не хотел просить नहीं नहीं идти प्रभु что-то जाइए у Кришны, но जाइए его жена настояла: отправься к твоему другу. आप तो निर्धन Ты бедный брахман, पति हो लेकिन आपके но मित्र твой друг धनाढ़ है सारे संसार के источник всего संपत्ति के богатства, स्वामी है повелитель всех богатств. द्वारकाधीश है всех कि миров. द्वारकाधीश है द्वारकाधीश। जाओ जाओ Отправляйся к нему. तो वह साथ में कुछ पोहे लेके गए थे И она дала ему सौदा में छे с पोहे собой немного Чида. какого-то плющенного риса, दही भी नहीं था साथ में दही चीड़ा केवल даже без चीड़ा ही। дахи, без йогурта, просто чира, просто плющенный рис, Anyway, без йогурта. वो जिस चीड़े की क्या कीमत है И сколько это Добре. стоило? महल में द्वारकाधीश के महल में पहुंचे И तो когда сюда он прибыл во дворец उसको छिपा Дваркадиша, रहे थे он हाइडिंग даже стеснялся показать свой подарок, Кришна который он то принес. जानते Но थे। Кришна знал, मेरा मित्र что мой друг खाली हाथ नहीं не आएगा придет с пустыми руками. कुछ न कुछ भेंट लेके Что-то आया да ही принес होगा он с собой. तो वह युक्ति पूर्वक कृष्णा उसको लेते ही है खोलते हैं वो पोटली को Кришна और хитростью так или एक बार иначе खा लिए हाँ और वही बात है выхватил у него этот जैसे мешочек с этим विदुरानी ने कृष्ण рисом छिलके ही खिलाए थे हाँ и начал есть его. केला जो खाने का होता है उसको तो Точно так же была बाथरूम में रख Видурани с женой Видура, которая ऐसी кормила संभावना Кришну हो चुकी थी бананами, но विदुरानी вместо бананов она की кормила его विदुरानी очистками бананов, а бананы выкидывала. वीआईपी आए हैं हमारे घर कृष्ण Из-за आए того, что она हैं была तो вне себя संभावित от हुई। счастья. तो वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा था И вот Кришна खा रहे थे छिलके लेके इतना ел मीठा этот плющенный рис केला या फल मैंने कभी नहीं или खाया эти और वही बात शबरी की है ये सब бананов и repeat говорил, होते что रहता «О, है я ничего вкуснее не ел». शबरी को भी शबरी ने Подобное तो дело क्या также было с Шабри. खिलाया? Шабри она что? Чем बेर кормила? खिलाए क्या कीमत है Господа. बेर Плодами бера. Бер что это такое? Это дорогой фрукт. Он везде валяется. Обезьяны его едят. और वो भी Третьесортный स्वयं фрукт. पहले खा के Да еще и как она его кормила. महाप्रसाद खिलाना चाहती थी Она кормила его своим махапрасадом. ऐसा प्रेम Он надкусывала, пробовала, если он вкусный, когда она तो प्रेम से अर्पित की हुई तो वो охваченная любовью к Господу Раме. Она शबरी кормила ने बेर खिलाए विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए Видураники, кормила Кришну और सुदामा очистками банановыми, а Судама चीड़े को खिलाना भी नहीं चाहते не थे хотел даже давать Кришне этот उसकी плющенный क्या рис, मूल्य है ऐसा समझ के стесняясь, ये तो कृष्ण उसको что खाए он ही принес Кришне. और रुक्मिणी जी Кришна कह रहे с हैं радостью ел और खाना चाहते थे А ना одну दिस इज इनफ охапку за другой, пока Рукмини не охватила ये его, चीड़ा не बड़ा остановила. मूल्यवान है वेरी वेरी वैल्यूएबल Она понимала, она говорила, что इसका बदला चुकाना आप плющенный рис настолько कृतज्ञ हो गए हो कृतज्ञ हो गए ценный, हो что या ты будешь в вечном долгу перед ним. за इसके это. बदले में आप नहीं दे पाओगे Не сможешь с ним рассчитаться. इसका बदला चुकाना कठिन है तो जितना खाया उतना पर्याप्त है और खाना नहीं तो Поэтому она не позволила ему कैसे съесть чुकाओगे? очередную пригоршню. तो वह नहीं कृष्ण नहीं खाए और Кришна согласился с और ним. फिर रात बीत गई सारी Так прошла ночь, कथाएं वगैरह होती रही вот когда двое друзей
которую двое друзей उज्जैन में провели था कुछ दिन पहले उज्जैन था в воспоминаниях о том, как они были в Уджैне. कृष्ण और सुदामा साथ में थे Мы недавно были в Уджैне, я वे вспоминал, लंगोटी यार थे वहाँ тоже вспоминал эту Лилу, Кришну и Судаму. तो स्कूल डेज का Итак, स्मरण कर रहे थे दोनों Друзья вспоминали Hey, do you свои remember? школьные дни. तुमको याद Ты है помнишь, एक दिन हम गए थे когда однажды мы ईंधन लाने के लिए отправились, और फिर क्या क्या принести हुआ топливо. हाउ कुड आई फॉरगेट конечно, как мог я कैसे забыть भूल सकता हूँ тот день, мой дорогой друг, кричал So they are другой. both reminding each other Так बोध они यंतः Бодхантам परस्परम चल रहा है напоминали друг друга. तो ऐसा करते прошлых करते днях. वैसे पूरी रात बीत जाती Так прошла вся ночь. and then next morning На следующее утро सुदामापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। Судама отправился в Судамапури, свой город, और जब लौट रहे थे तो उनको свой दом. И когда он возвращался, он вспомнил, I forgot я मैं भूल забыл. गया मेरे धारण पति ने जिस Я забыл, उद्देश्य से मुझे мне वहां жена भेजा था просила, कुछ संपत्ति просила कुछ попросить что-нибудь धनराशि для дома. जरूर देंगे Она говорила, что आप он चिवड़ा देना तो обязательно, उसके बदले में जरूर देंगे कुछ он обязательно тебе что-нибудь даст. तो सुदामा को जब याद आता है Когда कि अरे, Судама вспомнил это, मैं मांगना भूल ही गया он подумал, я забыл और सुदामा सोच रहे एक तो просьбу मैंने жены. मांगा भी नहीं और भगवान ने दिया भी नहीं Он подумал, что я ничего не попросил, Господь ничего не дал мне. और मैंने मांगा नहीं तो उसमें सोच गुड बॉय И хорошо, सुदामा तुमने अच्छा किया и хорошо, что я не попросил. तुमने मांगा नहीं मैंने मांगा भी नहीं और भगवान से उसे जानबूझकर दिया И नहीं Кришна не дал мне ничего. Он कुछ тоже सोचा होगा इसके लिए कुछ नहीं दिया मुझे не दал мне. И хорошо, что не दал. तो वे देते मुझे धनराशि तो फिर उस धनराशि का उपयोग मैं अस्थिल स्थितेतर नास्तिल भूते मराठी में कहावत है На Марате такая поговорка, जिसके पास दाना पानी है धन है говорит, гласит, что वहाँ कई सारे लोग тот, у मित्र кого ऐसे появляется मित्र богатство, बन у него जाते हैं появляется сразу много इर्द गिर्द друзей. नाचने लगते हैं पार्टीज начинают होती है Быть друзьями, और उसी में लोग व्यस्त हो जाते हैं человек, क्या हो सकता है चलो человек टूर में जाते हैं पगड़ुजाется दुबई जाते हैं वहाँ своих друзей, शॉपिंग करते давайте हैं туда поедем, давайте сюда, यदि मुझे поедем в Дубай. धनराशि देते धन देते तो магазин मैं пойдем. शायद ऐसे कार्यों में पार्टीज में ट्रैवल में शॉपिंग Сюда में он मैं думал, если बिजी бы रहता Кришна дал мне और богатство, उनको भूल जाता भगवान Наверное, я को भूल погрузился जाता бы в इसलिए материальную जानबूझकर жизнь. सोचकर भगवान ने मुझे не कुछ забыл бы नहीं про दिया Кришну, поэтому थैंक यू спасибо, Кришна, कृष्णा что फॉर नॉट गिविंग спас меня и не дал мне मुझे ничего. कुछ भी नहीं दिया इसीलिए मैं आपका आभार Я очень тебе благодарен за это. Вот так думал Судама. दिस सुदामा ये है सुदामा जय सुदामा के तो ऐसे ये भी कहा जाता है कि भगवान सब समय प्रत्यक्ष नहीं देते प्रत्यक्ष में नहीं देते एक होता है प्रत्यक्ष दूसरा होता है परोक्ष Как Кришна иногда дает या или तो не इस дает. मट्ठे два वाले को तो способа. प्रत्यक्ष दे दिया Пратьякша. हाँ? उस फल वाले को प्रत्यक्ष भी означает, प्रत्यक्ष उसके Как в टोकरी случае भर दी с этим молочником, он धन дал से что-то, या что осязаемое сразу на глазах. जड़ जवाहरों से Или этой लेकिन सुदामा торговки का तो фруктами. वो प्रत्यक्ष में कुछ नहीं हाँ। दिया в этот момент, क्या करने वाले थे Судама был у него в гостях, Кришна не дал ему ничего такого. Однако परोक्ष में Как कि он ему होम дал? डिलीवरी परोक्ष. देने जा रहे थे Парокша это когда भगवान ने क्या किया होम невидимым डिलीवरी способом дал. क्यों ढोएगा ये С रास्ते доставкой में на дом. В случае с चलने दो Судамой. आराम से Зачем ему волочить на बिना своем कुछ горбу? बोझ। Это все богатство, думал जो भी Кришна. मुझे देना है मैं То, что я хочу дать ему, पहुंचा दूंगा я I ему will прямо personally доставлю deliver по почте домой. और वैसे ही किया और Так Кришна и сделал. भगवान ने В случае с Судамой. सुदामापुरी को एक्सटेंशन ऑफ द्वारका И что сделал Кришна? Он превратил दूसरी этот द्वारका дом पूरी Судамы ही वहाँ स्थापित की в филиал Двараки. तो भगवान का जितना वैभव होता है Сколько богатств у Кришны भगवान के भक्तों का वैभव Столько कुछ कम богатств. नहीं होता и у его преданных. कितना होता है उतना ही होता है Сколько у जितना преданных богатств? Столько же, сколько их у Кришны.
भक्तों के बाप का ही तो सारी Потому что संपत्ति होती है। преданные наследуют все богатства ये तेरे बाप своего का है। отца. Все это иногда बाप का है। люди говорят, तुम्हारे बाप का है हम क्या? कहते हैं Это "से твоего, मेरे बाप का ही तो что, है। твоего отца, что твоему отцу принадлежит. मेरे बाप आम बीजा प्रदा पिता, Да, भगवान हमारे पिता है तो наш отец उन्हीं का ही तो है। Ram Bija Pradapita. यानी भगवान दे भी सकते हैं प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, या हो सकता है भगवान ले भी सकते हैं, Так छीन Господь भी может सकते हैं। हाँ। дать यश напрямую अनुग्रह или косвенно, हरिषे видимо, невидимо, शनै способом может забрать таким же способом. तो श्रील Как प्रभुपाद говорится को в этом шлоке Шримад भगवान Бхагаватам. नहीं दे रहे थे, Шриле Прабхупаде Бхагаван не давал. उल्टे जो था वो भी ले रहे थे। Кроме того, он забрал у него и последнее, что у него было. उनके प्रयाग फार्मेसी В случае с вот этим जब периодом प्रयागराज его में жизни, चलाते थे когда तो у Шрила वहाँ की Прабхупады была धनराशि фармацевтическая фабрика. एक समय उनके स्टाफ एंड В वर्कर्स какой-то момент ее собственные работники चोरी करके разворовали पलायन किए все थे। и разбежались. समाचार पहुंचा, प्रभुपाद झांसी में Шрила थे, Прабхупада был в तो Джансе, когда он प्रयागराज में услышал घटी हुई эту घटना новость. का समाचार टेलीग्राफ, एक समय टेलीग्राफ चलते थे, टेलीग्राफ Когда телеграф был, и Шрила Прабхупада एक получил सेंटेंस, एक वाक्य वाला टेलीग्राम। कोई संदेश одно предложение. टेलीग्राफ से पहुंचा, तो टेलीग्राफ आया В одном предложении तो श्रील телеграмму प्रभुपाद получил. प्रभुपाद के ओनली एंड वन डिसाइपल И प्रभाकर मिश्र Прабхакар नाम Мишра के был единственным आके учеником संस्कृत Шрилы विद्यालय के Прабхупады. वे प्राचार्य भी थे, Он был также वे शिष्य बने थे प्रभुपाद के, санскритологом जिनके из साथ जैसे университета. प्रभुपाद ने Он вот в момент फर्स्ट Шрилы ईयर पद Прабхупады, यात्रा की तो इसी शिष्य के साथ प्रभुपाद когда у झांसी нас से была первая बकल वाले подоятра, नगर तक он पद также यात्रा करते, तो принимал वह участие तो в टेलीग्राम начале तो उनको подоятры. मिला था И так он इस शिष्य के हाथ получил में, эту телеграмму и передал ее Шриле Прабхупаде. वो पढ़ के सुनाए श्रील Он प्रभुपाद зачитал को। Шриле Прабхупаде содержание. पढ़ने के उपरांत वे प्रभुपाद की ओर И он जब देखे, смотрел на उन्हें Шрилу तो सोचा Прабхупаду, कि ये думал, что это समाचार новость. प्रभुपाद जब सुनेंगे обрушится तो на इतने Прабхупаду. नाराज होंगे, इतने दुखी होंगे, Будет настолько расстроенным, शायद принесет ему большое страдание. अश्रुधारा बहना प्रारंभ करेंगे, उनका चेहरा Возможно, он даже फीका заплачет. लगेगा, ऐसा कुछ सोचा Вот तो такое था, было ожидание किंतु जब इस этого प्रभाकर मिश्र ने Прабхакар Миши. वो टेलीग्राम पढ़ Но के как только он зачитал, प्रभुपाद की ओर देखा तो посмотрел на प्रभुपाद Прабхупаду. was laughing, он видел, что Прабхупада смеется. प्रभुपाद हंस रहे थे, और उस समय प्रभुपाद ने ये वचन И कहा вот भी, тогда Шрила Прабхупада मुझ पर अनुग्रह हुआ, भगवान का сказал, अनुग्रह что हुआ। Господь क्या अनुग्रह? одарил меня особой милостью. मैं कभी услугу कभी мне оказал. अनुग्रह करता Решит हूँ от Дhanам Шанай. Он कुछ процитировал विशेष लोगों पर, эту шлоку, क्या करके в которой говорится, что если उनका я धन хочу छीन लेता हूँ, пролить особую милость на кого-то, या उनका दिवाला, я забираю у него все. they could go bankrupt. И और он ये क्या है? становится ये मेरा अनुग्रह банкротом. है। И что это? Это моя तो वह- особая милость. इसीलिए Специальная जैसे милость. राधा रानी भी कह रही अश्लिष्य Поэтому Радарани также говорит говорит о шлище. दोनों भी Падаратам. ठुकरा दो या प्यार Хочешь, करो, оттолкни меня गले грубо, लगाओ хочешь, या обними меня. मुझे कुचल डालो अपने पैर के तले, ये दोनों भी आपका अनुग्रह ही Можешь है। растоптать меня или यथा обнять यथा меня, तथा как тебе угодно. दधातु लंपटो, Ты волен सब поступать. अवस्था में मत प्राणस्तु Но для меня एवं न и в том परः, случае आपके बिना मेरा और कोई प्राणनाथ ты है остаешься ही नहीं। прананатхом. अब मुझे जैसा भी Повелителем हैंडल моей करना жизни. चाहोगे। Можешь распоряжаться तो वह- мной как своей собственностью. मुख्य बात तो मुझे प्रेम ही है धन। Потому что мое самое большое богатство это ये हरे कृष्ण प्रेम, कृष्ण любовь к कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसकी प्राप्ति, इसके
डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स बढ़ाना, उसी के साथ अधिक अधिक Вот धन्य होना, что мы считаем богатством, вот что мы хотим приумножить. यही इसी में जीवन की सफलता साफल्य है। И вот именно это नहीं तो श्री богатство कृष्ण является चैतन्य महाप्रभु ने कहा ही है, успехом жизни. हरिनाम धन बिना व्यर्थ और दरिद्र जीवन। Поэтому читание Махапрабху говорит, что без हरिनाम харинам, धन के बिना без ये богатства जीवन харинам, एक तो दरिद्र और жизнь poorest of the poor। это жизнь в तुम нищете. निर्धन हो, तुम दरिद्री हो, Это жизнь бедняка, यदि несчастного и कृष्ण жалкого. प्रेम नहीं। Если у вас нет, और कृष्ण हरिनाम, если प्रेम у вас जिनको нет प्राप्त कृष्ण है, they а don't тот, care। кто обрел Кришна прему, его не जो भी интересует, जितना भी धन संपत्ति है घर को चलाने сколько के бы लिए, ни было у него богатства, जितना भी संपत्ति для है, того, чтобы поддерживать свой भगवान дом, को он क्या करते удовлетворен हैं? этим. दृश्या लाभ संतुष्टो, Понимаешь, ядрича лаба сантушто. उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। Мой преданный They are satisfied। остается удовлетворен тем, что приходит волей भगवान के судьбы. धन से, भगवान के हरिनाम धन से जो तृप्त है, Тот, кто удовлетворен तो फिर богатством इस харинам, संसार का कमाई, कमाना या गवाना его не doesn't беспокоит, make any не difference। интересует. इसी को फिर богатство этого мира, сколько бы их ни было, он रह остается सकता है। равнодушен लाभा लाभो जया приобретением जयो। и потерям. लाभ हुआ that's fine, हानि हुई welcome। Если он потерял, ну хорошо. is- Если что-то пришло, ну хорошо. या यदृच्छा लाभ संतुष्टो, तो Вот जो что भी такое? लाभ या Ядрича प्राप्त, лаба यदृच्छा, यदृच्छा मतलब उनकी इच्छा, यदृच्छा इस शब्द का अर्थ означает ही यदृच्छा, по его यद- воле. जिनकी इच्छा से इच्छा. जो भी यदृच्छा. प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट होना, be satisfied। То, что его волей пришло, द्वंद्वातीतो сам тем я विमत्सरः, и удовлетворен. द्वंद्व से अतीत, Двандва द्वंद्व से атито अतीत, нирмацараха. Он свободен от двойственности. निर्धन, Богатство धन, धनी, निर्धनी, или бедность. लाभ हानि, ये द्वंद्व है। ये लाभ हानि ये द्वंद्व है। Потому что это просто तो двойственность. इन Богатство и द्वंद्वों бедность. के परे सुखे दुखे Он не समय कृत्वा живет этими लाभा категориями, लाभो जया он जयो, становится счастливым или угнетенным. ये द्वंद्व की диктовку लिस्ट этой और भी двойственности. आगे बढ़ गई И यहाँ список कृष्ण этих कह रहे हैं Категории двандвы लाभ перечисляет. हानि जय Джая, पराजय джая, победы, поражения, джая, аджая. ट्रांसेंडेंटल टू, ये जो द्वंद्व है उससे Все परे। это просто двандва. Преданный, свободен от This is satisfied। भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति преданный करके остается удовлетворенным वो प्रसन्न है другими видами, और कोई कारण приобретений. उसके प्रसन्नता का हो ही नहीं и सकता। ничто другое не может вывести его из равновесия, сделать его счастливым или несчастным. हरि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तो ये गर्मी ठंडी, इसके परे भी पहुंचना है हमें। Жара, холод, вот еще один вид शीत двойственности. बात वरीषण ये दिन जामिनी जागी जागी रे जीवन अट्ठाला माला क्या कमल दल जल जीवन अट्ठाला माला भजहु हरिपद नीति रे। तो ये जीवन तो यह संसार द्वंद्वों से भरा पड़ा है Так жизнь, материальная жизнь полна этой और двойственности. ये सारा जीवन टलमल तो है ही। И сама по себе इसीलिए क्या жизнь, करो, жизнь भजहु रे капля माना на лепестке श्री лотоса नंद дрожит, नंदना падет अभय такой момент, не знаешь. चरणारविंद रे। और भजन कैसा है? Поэтому Говинда Дас, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। और आगे в этом баджане पूजन सखी जन आत्मनिवेदन дает совет. गोविंद दास अभिलाष रे। तो ये अभिलाषा होनी चाहिए Вот что должно быть наше абхилаша, наше भक्ति стремление, к чему мы करने должны की। стремиться. और Мы इसी должны में стремиться
मग्न तल्लीन होना है Видите, процессом бхакти. और संसार में जो भी होता है अप्स एंड डाउन Погруженными в это, а не в то, что происходит в материальном мире. और लाभ Вверх и вниз, вверх и вниз. Потери, приобретения, холод, жара. that goes on. Это будет ये संसार продолжаться здесь. लक्षण है Это признаки материального संसार के мира. धर्म है कहो Это дхарма नो материального мира. कंट्रोल ओवर इस И у पर нас हमारा нет कोई नियंत्रण никакого नहीं है контроля над этим. हमारा नियंत्रण यदि हम भगवान के भक्ति से नियंत्रित होते हैं Но если мы под контролем бхакти, then we are этой энергии Господа, statelessly тогда мы and we are можем оставаться steady зафиксированными, непоколебимыми, आप क्या что бы आदेश ни का पालन происходило करने के लिए हम तैयार внешне. हैं और ये हमारी Я готов constitutional position исполнять है любой твой ये हमारा приказ, ответил Арджуна в конце Бхагавад-гиты. शाश्वत Вот это наше конституциональное स्थिति है। положение. И это наше вечное положение. ऐसी स्थिति में मन की स्थिति में हमें सदैव स्थिर रहना चाहिए Вот в каком Okay. положении गौर प्रेमानंद нам нужно оставаться.